दुर्भिक्ष क्षुद्र अवसाद फिंगी दियो चिलिकारे गढ़ नुआ शक्ति आण नुआ तेज त्याग तप साधनारे फुटिब महेन्द्र मेघासन शिख प्रथम अरुण रागे फुटिब मो राज्यर सूर्य प्रतिभा स्तब्ध जगत आगे स्तब्ध जगत आगे। नमस्कार। संस्कार न्यूज ओडिया स्वतंत्र कार्यक्रम आम नेता आम अतिथि रे आपन को स्वागत। सारा ओडिशा देखुछि एबे कोरे निर्वाचन मंडली रे राज्य राजनीति केते सरगरम रही। एटी हेवी वेट नेता एटी प्रतिद्वंदिता करछन्ती एवं निर्वाचन मैदान ले निज निजर प्रचार मध्य जोर से आरंभ कर देलेनी। कोरे स्वाभिमान को नहीं लड़ाई होछि, कोरे अस्मितार कथा को नहीं लड़ाई होछि एवं कोरे विकास को नहीं अंटा भिड़ा जाउछि एवं घरे घरे लोक सजाग रहिचन्ती एवं एठी लोक कोरे पुओ को भोट देवा पई समस्ते आशावादी अछन्ते एवं एई विजय संकल्प घरे घरे मध्य देखिया पई मिलुछि एवं कोरे जो भली भाबरे जो चर्चार विषय पालटिछि सारा ओडिसा रे एतले सबु निर्वाचन मंडली रे प्रार्थींकर डिक्लेयर सरला कोरे परिशेष रे कोरे डिक्लेयर हैला। एठी निर्वाचन रणांगन रे जे भारतीय जनता पार्टी रो जे प्रार्थी हेचंती आकाश नायक मध्य एठी निर्वाचन मैदान को ले लड़ाई जारी रखचंती। आ गोटे पटे विजु जनता दल पटु जे संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास कहते तांको मां तथा स्वर्गत अशोक दास को पत्नी संध्याराणी दास मध्य एठी निर्वाचन मैदान ले प्रतिद्वंदिता करते। उभय पई कोरे रे एबे लड़ाई जोर से चली। आम गहणर अछंती जड़े संग्रामी नेता समाजसेवी एवं परोपकारी साउटे नुहति आम गहणर अछंती विश्वजित महांती सहित अधिक आलोचना करबा। आज्ञा आपन संस्कार न्यूज ओडिया पक्षरु नमस्कार। नमस्कार। जदि हम देखिबा कोरे निर्वाचन मंडली रे जो भली भाबरे वर्तमान निर्वाचन परिप्रेक्षी जो भली भाबरे प्रचार प्रसार चली एवं कोरे स्वाभिमान कथा को नहीं जो राजनीति आरंभ होती कोरे विकास ये दीर्घ दिन धरी जो विजयता गढ़ कहला विकास छिटा सेमती किसी देखा मिलनी एवं जे प्रार्थी अच्छे भारतीय जनता पार्टी आकाश नायक जो विफल जन समर्थन रही लोक भल पाँच लोकर स्वेच्छाकृत लोक सामिल होती गोटे परिवर्तन गोटे आभास आसूची कोरे। सर्वप्रथम मो संस्कार न्यूज को धन्यवाद देवी जे से निर्वाचन समय रे एपरि एक निर्वाचन विश्लेषणात्मक साक्षात्कार आरंभ करिसेंती। प्रथम मु कहिबी आमर जे प्रार्थी श्रीमान आकाश दास नायक विषय रे। आकाश दास नायक ए माटीर पुओ वर्तमान जहाँ देखा जाउची कोरेई अंचल रे समस्ते पसंद करुछंती निज अंचलर लोकंको। कहीं ना राति पाहिले से माने साक्षात करिया पाई तांकर अली अर्दली करिबा पाई तांको पाखकु अनायास रे जाई परिबे। यह ही मुख्य कारण। अनेक लोक भी मध्य जाउछंती, अनेक लोक भी मध्य जाउछंती। से चलचित्र जगत रे रहिले मध्य पिलाटी बेलु कोरेई को अति ओतप्रोत भाव रे से जानिछंती। शासक दल रे 5 वर्ष विधायक थिले, अनेक काम से समय करिसेंती, किंतु से समय तांको प्रतिश्रुति दिया गला जे आगामी थर तांको टिकेट मिलिबो बोली, किंतु दुर्भाग्य कौनसी एक अंतर्निहित शक्ति बा प्ररोचना रे से सेठिरु काटी दिया गला विच्युति हेले, जोटा कि से श्रृंखलित भाव में सहनशील भाव में 5 वर्ष अपेक्षा कले। एमती नहीं कि से दल विरुद्ध में विद्रोह करिसेंती, अन्य कही विद्रोहात्मक पंथा ग्रहण करिथांता, किंतु से ताहा नकरी सहिले 5 वर्ष अपेक्षा कले धैर्यर सह एवं परवर्ती 5 वर्ष भितर तांकु जेतेबेले टिकेट दवा पाई मना करदेले बा तार आभास पाइले सेतिपाई से दौड़ी आसिले निज अंचल को निर्वाचन मंडली को। सबुठारे बड़ कथा सारा ओडिशा रे जे करि नाहंती निर्वाचन 5-6 मास पूर्व जोटा कि परिवेश प्रति
जो सचेतनता से सृष्टि करिसेंती हजार हजार युवक मानक सांगरे जो हजार हजार गछ चारा बांटीचंती ताहा ही एक तांकर एक निर्दिष्ट उदाहरण जे से माटी को केते भल पाउछंती। गत निर्वाचन में जदि हम देखिबा आपण भी स्वाधीन भाव में निर्वाचन मैदान को मध्य ओलेइतिले गोटे प्रार्थी भाव में एपटे वर्तमान मध्य जहाँ देखिबा आपण भारतीय जनता पार्टी दलर नीति आदर्श रे अनुप्राणित हे दल रे शामिल हेचंती एवं आकाश बैंक पई मध्य प्रचार मैदान को ओलेइचंती कोन देखिले एमती कोरेई रे कोन समस्या जोटा कि आपण चाहिए जोटा कि माने विधायक प्रार्थी हे कि मो लोकन पई कामटा करि परथन आपण करि परले नाही कोन एमती देखा गला जे आकाश बैंक भीतर जे से स्वप्न को पूर्ण करि परियो बोली गोटे आपण को लागिला जे तांका सहित आपण शामिल हेले। हां देखंतु आकाश दास नायक एक राजनैतिक वैप्लविक संग्रामी परिवार रे जन्म किंतु मु देखिछि तांकर से दुईटी गुण से प्रकृତରେ मेलापी समस्त सहित मिशंती हस हस मुह आ परिश्रमी युव सुलभ उद्दामता अछि किंतु दुईटी जिंस तांको पाखरे मु कम अनुभव कली गोटे होची विप्लव एवं संग्राम काहे कि मु कहूची जेतबेले आमे पानी कोइली रे 100 सज्जा विशिष्ट भेषज महाविद्यालय पई आमे 100 दिन धरी आंदोलन करिथिलु से आंदोलन रे सेटी कि दूरेई रहिले आंदोलन में शामिल हेतिले किंतु शासक दल हिसाब रे जो हिसाब रे शामिल हवा कथा जो हिसाब रे आंचलिक लोक मानन को समर्थन दबा कथा मु सेटे काई कम अनुभव कली ठीक सही पड़ी हमर जो नौ पंचायत रे चालुथला खरस्रोता नदी आंदोलन खरस्रोता नदी को बंचाया पई सेथिरे मध्य तांकर मिसिबाटा कम थिला तेणु मु सेठु चिंता कली टे संग्रामी आ वैप्लविक मनोवृत्ति तांकर टिके कम अछि बोली से जाहु ताकू सेटा उद्रेक हैला एई 5 वर्ष जो तांको दिया गला नै टिकेट एई 5 वर्ष भितरे सेटा उद्रेक सृष्टि हेची तांकर ओडिया अस्मिता जो वर्तमान सृष्टि हेची जे ओडिया लोक मान को दूर रे रखैबा शासन रु एवं निज लोक माने जे शासन रो मुख्यमंत्री तांको देखा न करि परिबा सेटा तांको हृदय रे बहुत बाधिची फलरे तांकर से जो सोई पड़िथिबा जो गुण दुईटी संग्राम विप्लव सेटा जागरण हेई उठिची और सेई दुईटा जतबेले तांकर सृष्टि हैला एवं से सुजोग रे भारतीय जनता पार्टी जतबेले तांको टिकट दबार सुजोग देले एवं मु भाबिली एई जो केते गुडिए गुण तांको पाखरे वर्तमान उंटी उठिला से ही प्रकृष्ठ प्रार्थी आम कोरेई निर्वाचन मंडली पाई आ गोटे पक्षर देखा विजु जनता दल जो हिसाब से अशोक दास अनेक थर प्रार्थी जीति देखा कोरेर विकास कहले कोरे कौन विकास सीटा कोरे लगे बड़ कोरे फाइल हो काम हो जाजपुर एक कथा साधारण लोक भी भीतर कथा आसूची प्रश्न आसूची देखा से जो भाव से दाबी करे आमर जे कोरे आमे जितिके हजार हजार वोट रे जितिके रहीचु ये जो दाबी आसूची जोटा कि साधारण लोक दाबी को ग्रहण करना आप अनेक लोक सहित जड़ित अच्छा अनेक लोक सहित आप संस्पर्श आसुँच संगठन जगार आप पहुंचुंट लोक जो आभिमुख्य रही कोरे जो परिवर्तन जो आह्वान आसी कौन देखुं लोक भितर भल कथाटे पचारे जे कहीं से कोरे को निजर करि पारुना से कहीं बाहर लोक बाली कोरे लोक प्रतिपादन करुचंती सर्वप्रथमे जेतबेले जिला सदर महकुमा पानी कोइली बा जजाति नगर स्थिर हला सेतबेले एई माने ही ताकू जाजपुर को उठे नबार सुबंदोबस्त कले और सफल हेले द्वितीय रे जेतबेले विराट दुर्बार आंदोलन गढ़ी तोड़िला 100 दिन धरी जो आम भेषज महाविद्यालय प्रतिष्ठा करने पानी कोइली रे फल कौन होता ना नदी पठा आमर पोता हो न जाजपुर अंचल उर्वर चाष जमी नष्ट हो न जलसेचित चाष जमी नष्ट हो न पानी कोइली कॉलेज रो पछपटे थिबा अनुर्वर पथुरिया 100 एकर जमी व्यवहार होता तेणु ए सब दृष्टि जेतबेले सी सफल हेले भेषज महाविद्यालय नहीं जावाई सेतबेले आमे चीकी उठिलु आम मनरे गोटे माने उद्दीपना सृष्टि हला जे जहाँ आमे करूछु से आस्ते आस्ते जाजपुर पड़े जाउची और परिशेष रे आम जो डिस्ट्रिक्ट मिनेराल फंड से अंचल उन्नति करने खर्च हुए आपण गंडा नाल देखंतु बर्तमान से पानी
ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବା ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବା କଥା। ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଇ ସୁଦୂର ଯାଜପୁରର କୁସୁମା ପୋଖରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖରସ୍ରୋତା କଥା ହେଉ ବା ଏଠି ଭେଷଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା ହେଉ ଏବଂ ଗଣ୍ଡାନାଳ କଥା ଏମିତି ଆଉ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମାନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି କୋରେଇବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଯଦି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସୁଛି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ କାମ ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜକୁ, ତା ତ ସାଂସନ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସିଏ ଆମ ଯାଜପୁର ରୋଡକୁ ଏକ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, ବୈତରଣୀ ଯୋଉ ପଥର ବନ୍ଧ ଅଛି ବୈତରଣୀ ପଥର ବନ୍ଧକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିବେ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ବ୍ୟାରେଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଦେବେ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ କୋରେଇର ଚାଷୀ ବର୍ଷକୁ 3 ଫସଲ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବା କୋରେଇରେ ଅନେକ ଯୋଉ ତଳ ସ୍ତର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ରହିଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ରହିଛି ସେଠି ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ରୋଗୀ ମେଡିକାଲ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏତେ ପରିମାଣ ଏଠି ଚୋରାବାଲି ରାତି ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲାଣ ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ତାକୁ ନେଇ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣା? ମୁଁ ତ କହିବି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପରିବେଶବିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ଏ ବାଲିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀରେ ଯଦି ବାଲି ନ ରହିବ, ନଦୀରେ ଯଦି ମାଟି ପଡି ରହିବ ତାହେଲେ ସେଠି ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବାଲି ରହିବା ଦରକାର। ବାଲି ରହିଲେ ତଳ ସ୍ତରର ଯୋଉ ପାଣିଟା ରହେ ସେ ଛାଣି ହେଇକି ରହେ, ଫଳରେ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସେ ପାଣିର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ସେ କାମ ଦେବେ କଣ ଆସିଲା ପରେ ଯେ ବାଲି ଯୋଉ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଛି ତାକୁ ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବେ। ବାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମ ଲୋକ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବାଲି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବାଲି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ କଲିକତା ପଳାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଅଜସ୍ର ମାଫିଆ ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ କାଲି ତାହା କହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ କୋରେଇ ବାସୀଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ସେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଯୋଉ ଆମ ପାଣି, ଆମ ବାଲି, ଆମ ମାଟିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମାଫିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦବଙ୍ଗଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ଧରି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ନଦୀ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଏବଂ ଗଣ୍ଡାନଳ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର କଣ ସମର୍ଥନ ରହୁଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିଛି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳ ସହିତ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ବା ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବାର ବଳ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବାର ବଳ ନୁହେଁ, ଅଧିକାର ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ରୂପକ ରଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ସାରଥୀ ହୋଇ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୋଟିଭେଟ ରହିଛନ୍ତି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ଯୋଉଭଳିଆ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ମା ମାନେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନଉଛନ୍ତି ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛି। ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି କି କୋରେଇରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି? ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଟା, ଉଇଁ ଆସୁଅଛି ବିଜେପି ରୂପକ ତପନ, ଉଇଁ ଆସୁଅଛି ବିଜେପି ରୂପକ ତପନ, କୋରେଇରେ ହେବେ ଜାଗ୍ରତ ନର ନାରୀ ଗଣ, କୋରେଇରେ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ନର ନାରୀ ଗଣ।
ଘୁମାଇ ନରହ ଏ ସମୟ ଆଉ, ଘୁମାଇ ନରହ ଏ ସମୟ ଆଉ, ଉଠ ଉଠ ବେଗେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ। ହେ କୋରେଇବାସୀ, ହେ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିବାସୀ, ନିଜ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କର, ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଣ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ଦୁର୍ବାର ଶକ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଏଇନା ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେନାକେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ପଟୁଆରା ରହିଛି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଜୟନ୍ତା ଦଳର ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ନଜର ଆସିଛି କି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବିଜେତା ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହବ ବୋଲି ଏ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଆମର ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠିକ ତାର ସମ୍ମାନ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ସଚିବାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଶିବା ନିଷେଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଯୋଉଠି ହେଉଛି, ଯୋଉଠାରୁ ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସ, ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯିବା ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଇସ୍ତାହାର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଜୟନ୍ତା ଦଳ ଯୋଉ ଇସ୍ତାହାର ଦଉଛି ଯେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦବା କି ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ଆମେ କୋରେଇ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉଛନ୍ତି, କୋରେଇବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ଦିଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ସାରା ଓଡିଶା ଦେଖିବ, ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର, ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମହିଳା ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଠିକ ଯୋଉ ନିବାସ କରିବା କଥା, ସେ ନିବାସ ଆମର ବ୍ୟାସନଗର ଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଯାହାକି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ ଏଠି ରହିପାରିବେ। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣିକୋଇଲିର ଟ୍ରାଫିକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟନୀୟ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅନେକ ଭାରିଯାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ, କୋରେଇ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ପାଣିକୋଇଲିରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଛୋଟ କଥା ହେଲେ ବି এটা ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଯେ ଓଭରବ୍ରିଜକୁ ଲଗେଇକି ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିସ୍ରା କି ବହି ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଅତି ଅସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ହେଲେ ବି ଏଟା ପରିବେଶରେ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପାରିବେ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ରହିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ସେଟାକୁ ସେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ତାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବେ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପୋର୍ଟାଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଯାହା ଏହି ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟି ହେଇ ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିବ, ଯୋଉପରେ କି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲେ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ।
उत्पादन संरक्षण पाई द्वीपांचल क्लस्टर जो से 9टा पंचायत रे द्वीपांचल क्लस्टर घोषणा करी उत्पादन वृद्धि पाई आवश्यक कृषि ऋण शीतल भंडार और लॉजिस्टिक सुविधा यातायात सुविधा जोगाई देबो फसल विविधकरण को प्रोत्साहन देबो आमे अणधान चाष फसल को प्रोत्साहन देबो आमर निज निर्वाचन मंडली रे आमे कौन कौन करि पारिबु साधारण लोकों पई सेति पई आमे हमर गोटे खसड़ा तयारी करू आ देखिए जे कोन एमती रणनीति प्रस्तुत करथन यदि बीजेपी की चेक दवा पई बा एटी विजनता दल कोडी चेक दवा पई कोन बीजेपी में रणनीति प्रस्तुत करछि को मुद्दा नै के प्रकृत लोक मान पर पहुंचियो बोली आशा रहिछि हाँ निश्चित भाव रे आमे प्रत्येक पंचायत रो स्वाभिमानी युवक 10 जन बाहर करिछु एवं सेही माने ही सकाळे उठी निज पंचायत को जाउचंती तलस्तर लोकों सहित तांको परिवार तांको घरे बसुचंती गोटे घरे बा गोटे परिवार रे 15 मिनिट 20 मिनिट समय दउचंती माँ माउसी भाई भौणी सहित गपुचंती ता फल रे आमे गोटे डाटा बेस तयारी करछु से परिवार मुखिया को ना से परिवार रे केते जन अछंती केतोटी भोट अछि से परिवार रे केते जन नियुक्ति पाई नांती जेपरि कि मैट्रिक पास करचंती आईटीआई पास करचंती घरे बेकार बसचंती सेही बरी केते जन तांको ना सहित कोन पढिचंती क्वालिफिकेशन से सब टिपिकी आनुचु परिवार वाइज ए परिवार रो केते जन अछंती एवं टिपिकी आनुचु एवं समय अतिक्रांत होइछ हम कथा कइटी सारिबा जे कोन जते युवपीढ़ी मान रहिचंती बा परिवासी जो रहिचंती कोन समान पई कोन वार्ता देबे निर्वाचन जेते पाखे आसलानी आउ कई दिन परे मतदाता माने ताकर मतदान करिवे कौन से वार्ता रखिए हाँ वार्ता रखी युवपीढ़ी को मु अनुरोध करी जे तमे राजनीति को घृणा कर ना बा राजनीतिज्ञ को घृणा कर ना तमे शिक्षित उच्च शिक्षित तुम्हें पदा को बाहरी आस राजनैतिक विश्लेषण को पढ़ जान और राजनीति रे प्रत्यक्ष भाव रे जोग दियो एक दुई रे निज सबुबले शासक दल को प्रश्न पचारिबार अभ्यास कर जोठी जदि अन्याय अनीति हैला तमे बाहरी आसी प्रश्न कर प्रतिवाद कर डरिबार नहीं जे मते ए सुजोगटी ए सुविधाटी मिलुची बोली मु शासक दल को सेटा पचारिबि नहीं सेटा भूली जाओ तमे आगु को आस तमे सुविधा पाओ सरकार रो सुविधा तमे पाइबो तमु केई काटी परिबे नहीं ता अर्थ नुहे तमे चुप रहिबा तमे बाहर को आस सरकार को आखि मिलाई प्रश्न पचार किछि जदि अनीति अन्याय हैला प्रतिरोध कर तेणु प्रतिरोध संग्राम विप्लव करिबा शिख एवं तीनोटी जिनिस तमे निज हृदय रे रख गोटे होउची धैर्य गोटे होउची सहिबा शक्ति आउ होउची सामान्य त्याग किछिटा त्याग करिया पे शिख समस्त मोर 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 दे दे नुहे किछिटा त्याग कर समाज पाई सहिबा शक्ति जे जाहु कहू पछे निज जेते दिन सहिबे सेटा चेष्टा करिवो आउ पेशेंस मा धैर्य गोटे पंक्ति मु आपन गाई की सुनाउची बन्या दुर्भिक्ष क्षुद्र अवसाद फिंगी दियो चिलिकारे गढ़ नुआ शक्ति आण नुआ तेज त्याग तप साधना रे फुटिबो महेंद्र मेघासन शिख प्रथम अरुण रागे फुटिबो मो राज्यर सूर्य प्रतिभा स्तब्ध जगत आगे निश्चित भाव में समय अतिक्रांत होती कथा को ये सारा आम अधिक आलोचना करते कोरेईर जो इस्ताहार कथा जो आलोचना करते निश्चित भाव में एटी भारतीय जनता पार्टी विजय लाभ कले एटी निश्चित भाव में एटी शीतल भंडार होगा सहित एटी ट्राफिक जो समस्या रही राति पाइले जो एटी जो दुर्घटना ग्रस्त होची लोक मैंने नाही नथिबार असुविधार मध्य सम्मुखीन होउचंती ताकू मध्य किभଳି भाबरे दृष्टि दिया जिवो ताकू किभଳି भाबरे ट्राफिक रो समस्या किभଳି दूरीभूत हबो से क्षेत्र में मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करा जिवो एवं पानीकोइल ठारे जो ओभरब्रिज पाखरे जो सुलभ शौचालय मध्य एटी करा जिवो सब माँ माने एवं युवक माने एटी सुविधार मध्य एटी शौचालय शौच करें अनेक समस्या रही शिल्पांचल कारखाना रही युवक मान नियुक्ति दिज्व एक कथा आम आलोचना करते युवक मैंने रही युवपीढ़ी मैंने रही से आह्वान निश्चित भाव से कथा निश्चित भाव युवक मान गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा
ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ମାଗନ୍ତୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କୋରେଇ ପାଇଁ କିଏ ବିକାଶ କରିପାରିବ ଏବଂ କୋରେଇର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।